Assalamu alaikum, my dear students. Our today's topic is density and relative density. Let's try to understand both these terms. Density of a substance is defined as mass of unit volume. Mass of a unit volume. Mass of a unit volume. यानी एक यूनिट के अंदर कितना मास है. एक यूनिट सपोज हम लेंगे लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, यानी ये तीन चीज़ें. अगर हम लेंगे 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर हाइट, 1 मीटर विड्थ या ब्रेड्थ, तो ये हो गया एक यूनिट वॉल्यूम, यानी हर तरफ 1-1 मीटर. या ज़रूरी नहीं है 1 फुट भी हम ले सकते हैं, यूनिट फीट. यूनिट वॉल्यूम में हम लेंगे, यानी तीनों साइड में जब ये बराबर हो तो वो एक यूनिट हो गया है. तो इसके अंदर कितना मास आएगा, यानी वॉल्यूम तो इसका होता है 3 साइडेड फिगर, तो इसमें कितना मास आएगा, दैट इज़ द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस. यानी ये इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट क्वांटिटीज़. डेंसिटी जो है it is a characteristic property of a particular substance. Density of a substance is defined as mass of a unit volume. Unit of density is kilogram per cubic meter. किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर जो है ये इसका यूनिट है डेंसिटी का. तो रिलेटिव डेंसिटी अब क्या होती है. रिलेटिव डेंसिटी जो है ये हम कंपेयर करते हैं डेंसिटी. इसको हम रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी भी हम इसको कहते हैं. रिलेटिव डेंसिटी इज़ द रेशियो ऑफ डेंसिटी is the ratio of density of a substance to the density of a given reference material. यानी जब हमें किसी चीज़ की relative density निकालनी हो या specific gravity निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ की यानी density of substance, इसको हम divide करते हैं density of reference material. यानी जिससे हमें ये रिलेट करना है तो हमें रिलेटिव डेंसिटी निकल आती है. रिलेटिव डेंसिटी specific gravity usually means relative density with respect to water. यानी अगर हमें सपोज यहाँ पे हम लेंगे सिल्वर की density of silver divided by density of this water, तो ये हम यहाँ पे हम specific gravity इसको कह सकते हैं या हम इसको relative density भी कहते हैं. is often referred in scientific usage. It is defined as the ratio of density of a particular substance with that of water. जिसकी हमें रिलेटिव डेंसिटी चाहिए उसको हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, वाटर की डेंसिटी के साथ. ये होगी रिलेटिव डेंसिटी. यानी it is density
It is the mass of an object per unit volume. Mass of object per unit volume. یہ ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں mass of object per unit volume. اور جو specific gravity یا relative density ہے is the ratio of a substance's weight to the weight of the same volume. Relative density is the ratio of a substance's weight to the weight of the same volume of water. یہ ہو گیا relative density. یہاں mass of object per unit volume, یہاں پر mass of object divided by same amount of water. Same amount of water, اس کا weight. اتنا weight جتنا ہمیں یہاں پہ پہلے سبسٹنس کے ان کی جو اس کو ہم ریلیٹو ڈینسٹی بولتے ہیں. ٹو کیلکولیٹ ڈینسٹی وی نیڈ ٹو نو دا ویٹ اینڈ والیوم آف دا سبسٹنس. ڈینسٹی کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ویٹ اور والیوم ہمیں چاہیے سبسٹنس کا. وی کین گیٹ ریلیٹو ڈینسٹی بائی ڈیوائڈنگ دا ڈینسٹی آف دا سبسٹنس ود دا ڈینسٹی آف واٹر. ڈینسٹی آف سبسٹنس ڈیوائڈیڈ بائی ڈینسٹی آف واٹر, یہ ہو گئی ریلیٹو ڈینسٹی. اس کو ہم ایبسلیوٹ ٹرمز میں ریپرزینٹ کرتے ہیں. کس کو؟ ڈینسٹی کو ہم ایبسلیوٹ ٹرمز میں کیلکولیٹ کرتے ہیں یا ایکسپریس کرتے ہیں یا ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور اس کو ہم اٹ از ریپرزینٹڈ ان ریلیٹو ٹرم. ریلیٹو ڈینسٹی کو ہم ریلیٹو ٹرم میں ہی ایکسپریس کرتے ہیں. its symbol is P, is represented in kilogram per cubic meter. P کیا اس کا رو ہوتا ہے, زیادہ تر یہ رو ہوتا ہے اس کا. ڈینسٹی ہم رو سے ریپرزینٹ کرتے ہیں, جبکہ یہ جو ہے اور ہم اس کو ایکسپریس کرتے ہیں کلو گرام پر کیوبک میٹر, جو ہم نے ابھی لکھا بھی کلو گرام پر کیوبک میٹر, جبکہ اس کا کوئی ایسا یونٹ نہیں ہے. نو ایسا یونٹ کس کا؟ اس ریلیٹو ڈینسٹی کا نو ایسا یونٹ. اچھا, ڈینسٹی از یوزڈ ان مینی ڈومیسٹک اینڈ کمرشل ایپلیکیشنس. ڈینسٹی جو ہے یہ ہم ڈومیسٹک ایز ویل ایز کمرشل ایپلیکیشنز میں اس کا ہم استعمال کرتے ہیں, جبکہ relative density is used in industries to measure the concentration of solutions. اس کو صرف concentration of solutions کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں. تو these were some differences between density and relative density. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. اس کا نوٹ میں آپ کو PDF فارمیٹ میں سینڈ کرتا ہوں. السلام علیکم.